जय जगन्नाथ पुणी थर आपण मानक स्वागत करछे एक नुआ ब्लॉग रे कुष्टा स्कूल रे हम आसी पहुंच जाइछु आमे तो सकाळू आसीने सकाळू सब गाँ पिला माने गाँ बुली के चली आछन आ एना हमें अच्छु खाली कुष्टा स्कूल रे केमती पताका उत्तोलन हबो आ केमती की परेड केमती पालन करूछन सेटा हमें देखाई देबा आ एबे तो सब पिला माने खाउछन आसी देखिबा तो से साइड पुरा देखिबा तो सेटा पताका लागि छै एटा पुराटा अछि जतकी स्कूल टा एमती अछि सेठी अछि देखि पाते आ एठी पूरा प्रथम रो रूम अछि जतकीटा एडे बसन सब से पटे बसन जतकी एटे पूरा एमती बसन आ एपटे भी किछि पिला बसन माने ड्रिल करबा पय तो सब रेडी कि अछि आ सेपटे रसिया माने जतकी अछि पताका उत्तोलन सरेनी खाइ साला पर पताका उत्तोलन करबे नले पताका पय सब रेडी कि अछि ना देखि पाते पूरा स्कूल रो साइकिल स्टैंड टा किछि एमती अछि एडा रसई घरटा ए स्कूल रसई घरटा ना और एपटे गले एटा अछि एटा गोटे रूम अछि स्टाफ रूम एटा स्टाफ मान पय अछि रूम आ सेठी ऑफिस टा अछि सर माने सेठी बुलुछन देखि पातो एटा पूरा स्कूल रो व्यू किछि एमती रहि छि गार्डन कुष्टा गार्डन टा जतकीरा अछि पूरा एमती रहि छि आ एटा तो ऑफिस मान करे जतकी अछि ना सेठी सार अछन से माने डाकुचन सब पिला मान को एकठा करते कहउचन सब पिला मान को डाकुचन एठी ठुळ हबे एबे पूरा सब पताका सामने रे उपस्थित हो जाइछंती आ जातीय पताका ऊपर सेडा एना उत्तोलन समय चली आछि आ एबे परेड करके सब हेड सर को नेकी आसबे सब सर मानन को नेकी आसीबे तापर जाई कि देखबा केमती सर पताका उत्तोलन करछंती आ जातीय संगीत पिला माने केमती गाउछंती एना हेड सर को नेकी आछन से देखते सामने रे पिला माने केमती परेड करछन सर को नेकी आछन सावधान आज 77तम साधारणतंत्र दिवस समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा आज दिवस रे आम विद्यालय प्रधान शिक्षक को अनुरोध करुच्ची पताका उत्तोलन करके साधारणतंत्र दिवस कार्यक्रम को आगू ने राष्ट्रीय झंडा के लिए सामने सैल्यूट सर पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता के भारत माता के गणतंत्र दिवस के गणतंत्र दिवस के महात्मा गांधी के 77तम साधारणतंत्र दिवस तो यही परिप्रेक्षी मो विद्यालय समस्त छात्र छात्री मानू अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी या सहित मोर समस्त सहकर्मी मानू अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन हार्दिक अभिनंदन
ସାର୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଜାତି ପ୍ରେମ ଦେଶ ପ୍ରେମ। এই ଜାତି ପ୍ରେମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିଛି କି? ଜାତି ପ୍ରେମ କଣ, ଦେଶ ପ୍ରେମ କଣ? ତୁମେ ଯଦି ଖୁଦିରାମ ବୋଷକୁ ପଚାରି ବସିବା କରିଦେବ ଜାତି ପ୍ରେମ କଣ, ତୁମେ ଯଦି ଆଜାଦ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପଚାରି ବସିବା କରିଦେବ ଜାତି ପ୍ରେମ କଣ, ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବସିବା କରିଦେବ ଜାତି ପ୍ରେମ କଣ? ଜାତି ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଅମୃତ ଉତ୍ସବକୁ କାଢିଦିଏ। ତେଣୁ ଜାତି ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 3 डिसेंबर 1898। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मान्यवर प्रधान शिक्षक महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद एवं मोर सहपाठी भाई और भौणी माने, आज पवित्र साधारणतंत्र दिवस ଏହି ଗୌରବମୟ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଭାରତ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ଆକାଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ସେହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଯାର କଳାଖେଳୁଛି ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ, ସେ ମୋ ଭାରତମୟୀ। ତାକଳେ ଜନନୀ ହୋଇଛି ମନୋନ୍ୟ, ତାକଳେ ଜନନୀ ହୋଇଛି ମନୋନ୍ୟ, ସେଇ ତ ମମତାମୟୀ, ସେ ମୋ ଭାରତମୟୀ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ନାଗରିକ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ହେବେ। ଯଦି ସୁନାଗରିକ ହେଇପାରିବେ ଏ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଜୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଇପାରିବ। ଥିଲା ଆମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନଟା, ଆଉ ଗାଁ ପିଲା ତ ସରିଯାଇଥିଲା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଖାଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି MP ଶ୍ରୀ କୋଷ୍ଟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଅଛି।